अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बयान करने लगी हूँ वो है बिला वजह कि इंसान जब अपने दिमाग और दिल के अंदर कोई परेशानियाँ या टेंशन डालता है उसके बारे में कि वो हम किस तरह अपने दिमागों से परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। ये इंसान ने अपने दिमाग के अंदर लाशऊरी चीज़ें ऐसी पैदा कर दी हैं जो कुदरत की तरफ से नहीं हैं। कुदरत की तरफ से अगर होती तो हम भी यही कहते कि कुदरत की तरफ से हैं तो हमें बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन टेंशन को पाल कर उसको लाशऊरी तौर पर हम अपने आप को बीमार करना या अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करना, ये सबसे बड़ी हमारी कम अक्ली और बेवकूफ़ी है। आज इस बीमारी में हर इंसान जो है वो फंसा हुआ है कि बिला वजह की अपनी ज़िंदगी में टेंशन पालना। जैसा कि अब फ़र्ज़ करें मेरे पास इतनी औकात नहीं या मेरे पास इतनी ज़्यादा जायदाद नहीं या इतना मेरे पास पैसा नहीं कि मैं गाड़ी ख़रीद सकूं, लेकिन मैं दूसरे किसी इंसान को जब देखती हूं कि उसके पास गाड़ी है या बंगला है या अच्छा घर है तो मैं अपने दिल के अंदर ये सोचती हूँ कि हाय मेरे पास क्यों नहीं है। तो ऐसे इंसान के लिए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब को भेजकर फरमाया, मेरे प्यारे महबूब ने फरमाया, जब तुम अपने से आला इंसान को देखते हो या अमीर इंसान को देखते हो तो अपने से गरीब पर नज़र ज़रूर दौड़ाया करो, क्योंकि जब इंसान गरीब इंसान को देखता है, अपने से नीचे वाले तबके के इंसान को देखता है या लोगों को देखता है तो उसको एहसास होता है कि मैं तो इनसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा आला हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि रुतबे के लिहाज से इंसान को अल्लाह ताला ने एक जैसा नहीं बनाया है बल्कि मुख्तलिफ तबके बना दिए हैं। अगर हम इंसान जो हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, हर चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें तो अल्लाह ताला हमें बहुत से रुतबों से नवाजता है। लेकिन अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो इंसान जो है नाशुक्री की तरफ बिछड़ जाता है और उससे इंसान के अमाल भी ख़राब होते हैं और इंसान जो है दिमागी तौर पर टेंशनों में पड़ जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं, रुपया नहीं। तो गोया जब इंसान जिस लेवल का हो उसको चाहिए कि वो उसी इलाके में क़याम पजीर रहे। अगर उसके पास रिक्शा जैसी सवारी है तो वो रिक्शा जैसे ऐसे इलाके में रहे जिनके पास मतलब कम दर्जे के लोग हैं। जो गाड़ियों वाले हैं उनके घरों में देखिए, उनके घरों में मोहब्बतें नहीं हैं, यानी कि वो लोग परेशानी में हैं क्योंकि वो हमेशा ऊपर वाले दर्जे के लोगों को देखते हैं, वो कभी नीचे वाले दर्जे को लोगों को नहीं देखते, क्योंकि उनके अंदर तमा होती है, एक बहुत ज़्यादा तड़प होती है, पैसे की मोहब्बत होती है, जो वो तड़प को लेकर उनके दिमाग जो हैं वो टेंशन वाले हो जाते हैं, परेशानियों में हो जाते हैं। तो गोया उनके अंदर अल्लाह ताला ने, हालांकि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, लेकिन इंसान ने अपने आप को बदलने की बजाय अपने दिमाग को, अपने दिल को एक बिल्कुल खौल की तरह बंद कर लिया है और उसके अंदर एक पैसे की तड़प। हालांकि आप सब जानते हैं कि इंसान जब अल्लाह ताला से रुपया पैसा कुछ भी मांगता है तो वो पैसा जैसी नेमत जो है वो दौलत जो है इंसान के पीछे होती है और इंसान 2 कदम आगे चल रहा होता है, लेकिन दर हकीकत हमें क्या लगता है कि हम पैसे को छीन लें। हमारे अंदर पैसे की इतनी लगन और तड़प होती है कि हमें लगता है कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसको हम किसी तरीके से अपने हाथों में ले लें। ऐसा नहीं है, बल्कि पैसा तो इंसान के पीछे है। ये वो परेशानियां हैं जो हमने लाशऊरी तौर पर अपने दिमागों में पाल ली। और मैं आपको इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बताती हूँ। उस वक्त तो उनके पास पैसे जैसी नेमतें नहीं हुआ करती थी, औलाद जैसी नेमतें और पैगंबर की यानी कि पैगंबरी होती थी। तो उनका एक बेटा था हज़रत नूह का। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा इस कश्ती में सवार हो जा,
تو وہ بیٹا جو تھا وہ مشرک تھا، نافرمان تھا اللہ تعالیٰ کا بھی اور اپنے والد کا بھی۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے سے اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا تو اس بیٹے نے کیا کہا کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور مجھے کوئی بھی چیز یعنی کہ یہاں پر پانی کا جو عذاب آنے والا ہے مجھے وہ یعنی کہ پکڑ نہیں پائے گا۔ تو جب اس نے اس طرح کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایک اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، اس کے باوجود وہ مشرک تھا۔ تو اس وقت حضرت نوح نے کیا فرمایا؟ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آپ میرے خاندان کو، میرے اہل و عیال کو حفاظت میں رکھیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے، بلکہ یہ مشرک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت نوح نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ ایک لاشعوری چیز نہیں تھی۔ اس نے اگر یہ بڑھاتے تو اپنی پریشانی کو خود بڑھاتے حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ وہ خود مشرک ہوا تھا، خود اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اس بیٹے نے۔ تو جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اس کو یہ تھا کہ میں بچ جاؤں گا، تو اس کے باوجود جب وہ کھڑا ہوا پانی کا ایک ایسی لہر آئی کہ اس کو ڈبو کر چلی گئی۔ اگر حضرت نوح چاہتے تو اس وقت یعنی کہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتے اور اپنی پیاری جو یعنی کہ وہاں پر امت جو تھی حضرت نوح کی، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کو بچانا ہے، اور یہ وہاں پر جتنے بھی جوڑے تھے جو زمین پر یعنی کہ چرند پرند کے جوڑے تھے ان کو بچانا تھا، ان کو نہ بچاتے بلکہ اپنی اولاد کی خاطر وہاں پر تڑپتے رہتے۔ لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا پریشانی کو بڑھانا، یہ انسان اپنی طرف سے خود بڑھاتا ہے۔ تو ایسی پریشانیاں جو ہم اپنی زندگیوں میں لا کر اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہی یہ ہمارے سامنے انبیاء کرام کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لاشعوری محبتوں سے بچا کر اپنے دین اور دنیا کی یعنی کہ پہچان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، ہمیں ایک دوسرے سے یعنی کہ محبت کرنے والا بنائے دین کی نسبت سے، نہ کہ دوسری نسبت سے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔